Okay guys, kembali kita ke beta iterasi. Okay, hari ni kita nak install MySQL. Okay, so aku ada satu project yang memerlukan untuk aku menggunakan MySQL. So, kita install MySQL. Okay, first kita pergi ke website mysql.com ni. Okay, kemudian kita pergi ke download. And kita cari aku rasa ni MySQL Community Edition. Okay, lepas tu MySQL Installer for download. Okay, untuk latest version adalah version 8.0, tapi spek yang aku terima untuk projek ni menggunakan MySQL 5. Okay, so kita download yang 5 punya, so operating system, then download. So yang ini sama tapi dia punya size beza. Okay, yang ni kecil, maksudnya ni memerlukan bila korang install memerlukan online lah, dia akan download masa korang install. Yang ni full offline installer lah, so aku akan biasa download guna offline installer, boleh simpan untuk kemudahan masa depan. Okay, so lepas korang download boleh proceed install. Aku dah download tadi, so ni file aku. So kita double click MySQL. Okay, please wait. Okay, so sekarang kita development. So development maybe kita perlu install full lah, semua yang ada lah, sebab nak install dekat laptop je untuk development purpose. Okay, ni allow you to select. Aku akan prefer custom dulu, tengok apa yang boleh di-install. So of course MySQL server diperlukan, application Workbench, shell, router ni aku tak pasti aku perlu ke tidak untuk projek ni. Documentation I don't want, so aku install dua ni je lah. So apa benda dia tak nak pergi ni. So okay, ni pilih gitu. So 64 bit, then application Workbench, share router. Okay, router. Okay, that's all. Tu cara untuk custom lah. Okay, next, enable the select features page to custom page product. Okay, tak payah. Okay, next. Okay, dan kita dah set install. Sure, tak ada masalah. Apa yang dia buat, sometimes aku suka tengok dia install dekat mana, aku nak tahu. So dekat program data. Okay, program file. Okay, so next, ready to configure. Next, development computer. Okay, so kat sini kita pilih lah type of networking. Kita sebenarnya development computer. Okay, TCP IP, name pipe, share level, short level logging option. Perlu ke? Tak perlu lah. Okay, next. Okay, ni root password. Okay, root password biasa lah, simple lah. Dia tak bagi, dia bagi dia weak. Untuk development boleh je nak pakai weak, tapi jangan kat server. Create MySQL user account lah. Root is reserved, tak payah lah kot. Create MySQL user account for your users and application, assign the role. Okay, ni root account, enter the password root account, please remember to store. Tak payah lah yang lain. Okay, so configure MySQL server as a Windows service. Okay, standard saja. Server file permission, current file accessory, running Windows service, then administrator group only. Next. Okay, done, finish. Okay, next, configure bootstrap MySQL router. Ni benda ni finish je lah, aku tak tahu sangat, tak biasa guna MySQL ni.
Okay, run Workbench, finish. Okay, Workbench dah running. So, inilah Workbench untuk akses kita punya MySQL. Okay, root password tadi. Alright, settle. So, server status. Okay. So, alright, that's all. Kita akan create database sebentar lagi. Jangan lupa follow, like, subscribe, and kita tunggu part 2 untuk kita create database. Thank you.